जय जगन्नाथ। मु डॉक्टर उषाराणी आचार्य आज दीपावली अवसर रे मोर कविता शीर्षक पुण्य दीपावली। पुण्य दीपावली। दीपावली अटे आलोकर पर्व अंधार करई दूर, जेते अज्ञानता भरिछि हृदय हृदय निर्मल कर। दीपावली अटे आलोकर पर्व अंधार करई दूर, जेते अज्ञानता भरिछि हृदय हृदय निर्मल कर। ज्ञानर आलोक प्रशमित हेउ छाड़ी हिंसा राग मान, प्रेमर बंधने बांधी होई सर्वे आनंदे कर पालन। दीपावली दिन समुद्र मंथनु लक्ष्मी होइथिले जात, दीपावली दिन पूजा मंडपरे माँ काली जे पूजित। एही दिन अटे पुण्यर दिवस अपुण्यता कर नाही, दान न करिले का खाद्य थालକୁ केबे भांगी दियो नाही। दीपावली दिन पितृ श्राद्ध करी पिंड दान कराଯାଏ, पितृपुरुषଙ୍କୁ आवाहन करी बड़ बड़ ଡକାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଏଇ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ମାରିଲେ ନରକାସୁର, ଏଇ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର। ସଙ୍ଗେ ଧରି ଭ୍ରାତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତେ କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗମନ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଏ ଆଲୋକ ସଜାରେ କଲେ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଦନ। ପୁଣ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକର ପୁଣ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଅଟଇ, ଏଇ ଦିବସରେ କଲେ ପୂଜା ବ୍ରତ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟ ହୋଇ। ପରିଶେଷେ ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣେ, ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳି ଖେଳି ଯାଉ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ଭିତରେ। ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳି ଖେଳି ଯାଉ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ଭିତରେ। ପରିଶେଷେ ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣେ, ପୁଣ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଆଣୁ ସଭିଙ୍କ ହୃଦ କନ୍ଦରେ, ସଭିଙ୍କ ହୃଦ କନ୍ଦରେ, ସଭିଙ୍କ ହୃଦ କନ୍ଦରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।